अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, नया सदर कौन होगा? नून लीग की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई है, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ओहदा सदारत की जो मुद्दत है इस साल 8 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सदारती इंतखाब 6 अगस्त यानी 27 रमज़ानुल मुबारक को होंगे और 7 अगस्त को नताइज का ऐलान होगा। लेकिन उधर खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बलियों की 42 नशिस्तें अभी तक खाली हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये इलेक्शन मुलतवी करवाने का एक जवाज है। तो क्या सदारती इलेक्शन के लिए पहले इन 42 नशिस्तों को पूरा करना होगा या ये जो सदारती इलेक्शन है ये डिले होंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ओगरा स्कैंडल केस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कल तलब कर लिया है और पेश ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। साबिक वज़ीर आज़म के करप्शन में मुलविस होने के बारे में किस किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। दो बड़ी अहम स्टोरीज हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी अहम स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। वो हमारे साथ करेंगे रऊफ क्लासरा और सईद काजी साहब। जी कैसा शादिया, कल ही हमने दुनिया टीवी पर ही एक पैकेज भी रिपोर्ट देखी, इंडिया के बारे में थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव। आज सुबह उसी हवाले से मैंने देखा कि अमृता सेन जो एक बहुत बड़े उनके दानश्वर भी हैं और नोबेल लॉरिएट हैं, उनकी एक किताब आई है अनसर्टन ग्लोरी। उसमें कुछ बड़े दिलचस्प फिगर्स आए हैं इंडिया के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये एक कंपैरिजन किया है कि ये इतनी जो ग्रोथ रेट्स थे, सेकंड हाई ग्रोथ रेट जो है वो अटेन कर रहा था इंडिया, और साथ इतनी बर्बादी क्यों हुई, ये कौन सा मॉडल, और फिर इसे ख़ास तौर पर विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हम डिस्कस कर लेंगे। मॉडल हमारे एक जैसे हैं, क्या हमारे लिए भी इसमें कोई असबाक है, और ये भी बात कि ये जो मूवमेंट घूम रही है पूरी दुनिया में लोगों की परेशानी के बायस, तो क्या इसका अगली मंजिल इंडिया हो सकती है? ये होगी मेरी पहली स्टोरी। दूसरा, आपको याद होगा हमने आफसाबाद की बात की थी कि यहाँ अताइयों का जो जोर है, हम इस तरह से आज भलवाल में एक वाक़या हुआ था, वहाँ देखेंगे और अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे कि जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ अगर सरकार पूरी तौर पे ना करे तो फिर क्या ये मशरूम ग्रोथ होती है अताइयों की, और एक बच्ची ने जिस तरह सफ़र किया, अमूमी हालात क्या है, इस पर रिपोर्ट हम अपने असलम बेग जो नुमाइंदे हैं उनसे भी लेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजी, आज 3 एक स्टोरीज़ हैं बड़ी, जो आपके साथ हम ये शेयर करेंगे व्यूअर्स के साथ। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीक्रेट फंड पे अपनी उन्होंने जजमेंट रिलीज़ की है। तो वो जजमेंट पढ़ने के बाद कुछ एक नई डिबेट यहाँ पे छिड़ गई है कि क्या जो सीक्रेट फंड है इससे मज़ीद सीक्रेट तो नहीं हो जाएगा। जो पावर्स उसमें कुछ सजेस्ट किए गए पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि वो कुछ जो अमाउंट्स हैं उनको अगर वो चाहें तो सीक्रेट रख सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक नया इंकशाफ हुआ कि तहरीक तालिबान के नाम पर यहाँ पे भत्ता की वसूली शुरू होगी, और तकरीबन 100 के करीब ताजर हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, जिनको अगवा करके 32 करोड़ रुपया उनसे तवान लिया गया। इस एक नए एक अमर्जिंग जो यहाँ पे उस अलार्मिंग सिचुएशन, उस पर बात करेंगे। वज़ीर दाखिला साहब भी आकाता लोग भी यहीं से रावलपिंडी से है, और उनके शहर से 32 करोड़ रुपए का भत्ता वसूल किया गया तहरीक तालिबान के नाम पे। और तीसरी स्टोरी हमारी फॉलोअप स्टोरी है जो नंदीपुर ये पावर प्रोजेक्ट पे है, उसमें मजीद नए इंकशाफात का सिलसिला जारी है। जो अब कहा जा रहा था कि शायद 15 अरब रुपए का स्कैंडल है, वो फैल के 24 अरब रुपए तक पहुंच रहा है। उसकी भी हम डिटेल देंगे कि ये जो नंदीपुर है 15 से 24 अरब रुपए कैसे हो रहा है। तो ये है वो स्टोरी जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्लासा साहब आज हमें बात करनी है नए सदर के बारे में कि सदारती जो इलेक्शन है वो 6 अगस्त को होगा, यानी 27 रमज़ान मुबारक को। मारूफ कानूनदान खालिद रांझा हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया खालिद रांझा साहब। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अखबारात पढ़ने के बाद भी आई, जो स्टेटमेंट्स आ रही है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, यानी जो कौमी और सूबाई असम्बली इसकी 42 नशिस्तें अभी तक खाली हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इलेक्शन मुलतवी करवाने का एक जवाज है। आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है कि जब तक इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता क्या सदारती इंतखाबात नहीं हो सकते? जितने सीटें इस वक्त मौजूद हैं और जब तक भी सीटें मौजूद रहेंगी वो इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल तस्वर होगा। किसी एक सीट के खाली होने से हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। हत्ता कि कोई सूबाई असेंबली मुकम्मल ना भी हो तब भी इलेक्शन हो सकता है। एम्फसिस सिर्फ नेशनल असेंबली पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो जवाब नहीं बनता कि जी बाई इलेक्शन होने हैं इसलिए इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि उसके लिए जो आईनी मुद्दत है वो 30 से 60 दिन वाली है और इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि 30 और 60 दिन के दरमियान इलेक्शन करवाए।
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये तो बिल्कुल आपने बात वाज़ेह कर दी कि ये इलेक्शन हो सकते हैं और ये कानूनी होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 10 अप्रैल 2007 को एक अमेंडमेंट की थी ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो डिस्क्वालिफिकेशन की शिक थी वो ख़त्म कर दी गई थी। इस पर आप कमेंट करेंगे? और ये बाद शेर अफगान इसको बड़ा क्लोज गार्डेड सीक्रेट के तौर पे रखा गया था, जिस तरह अखबार रिपोर्ट कर रहा है, तो बाद में बताया गया। तो क्या इसकी गैर मौजूदगी में अब ज़ाहिर है कोई इनसेन आदमी को तो वो फील्ड नहीं करेंगे? बहरहाल इसको तो इन प्लेस होना नहीं चाहिए था। सर जहाँ तक क्वालिफिकेशंस हैं सदर की वो अलहदा दी गई हैं, और जो क्वालिफिकेशंस हैं मेंबर्स नेशनल वो अलहदा दी गई हैं। पर ये बात तो वाज़ेह है, कॉमन है कि जो सदर है वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन का भी अहल होना चाहिए, लेकिन उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो अलहदा दी गई हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। इलेक्टोरल कॉलेज जो है या इलेक्शन कमीशन जो रूल्स हैं या जो क्वालिफिकेशन हैं पासवर्ड प्लेसेस, उनका इतलाक मन्नवान नहीं होगा सदर के रूप में। ठीक है। तो रांझा साहब तो फिर जो बात आप कह रहे हैं ये उनको खुर्शीद शाह को क्यों नहीं समझ आ रही? वो भी एक माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है और पूरा लॉ भी जानते हैं, कानून भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर चुके हैं कि सदर साहब ने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, पीपल्स पार्टी लड़ना भी नहीं चाहती और वो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, वो बहाने ढूंढ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं इलेक्शन हो सकता है, तो ये क्या पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी? अल्टीमेटली ये अपना बैठ के फार्मो तफहीम करेंगे कैंडिडेट के ऊपर कि वो सदर आए जो तमाम पार्टियों को कबूल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद राजा साहब आपका। जी क्लासा साहब, वही सवाल कि वाकई पीपल्स पार्टी को फिर ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, अगर वो सदारती इंतखाबात नहीं लड़ना चाहती तो भी जवाब क्यों पैदा किया जा रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है? जो बात खालिद रानी साहब ने की, खालिद रानी साहब का बड़ा नाम है उनकी कानून की दुनिया में, और बात तो उन्होंने समझा दी है कि बेसिकली बारगेनिंग चिप, इसको बारगेनिंग चिप कहेंगे हम, कि वही जो पॉलिटिशियन के आपस में लगी रहती है कि आप इसमें से अगर आप आपको डिसएडवांटेज भी है कि नंबर्स पूरे नहीं है, आप अपना सदर नहीं ला सकते, तो कम अज़ कम आप ये रूलिंग पार्टी को मजबूर कर सकते हैं कि ऐसा सदर लाया जाए जो किसी हद तक पीपल्स पार्टी अपोजिशन को भी काबिल कबूल हो। इसलिए मेरा ख्याल है बात उनकी मुझे तो समझ में आती है रांझा साहब की कि ये जो दबाव डाला जा रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो इत्तेहाद के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकती है। नहीं, ऐसा सच तो कोई इनके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पावर नहीं है, ये सिर्फ आप कह सकते लिप सर्विस हम कहेंगे, बयानबाजी के हद तक नहीं। सेनेट में पीपल्स पार्टी की अपनी अक्सरियत है, लेकिन वो इस पोजीशन में तो नहीं है कि इलेक्शन को रोक सके। ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? बैकआउट कर सकती है कि हम प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते। अब स्ट्रीट पावर इनके पास नहीं है, एहतजाज ये नहीं कर सकते, सड़क पे ये नहीं आ सकते, अंदर बाहर इन पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। बल्कि इनको तो सबसे ज्यादा इस वक्त तामन की जरूरत है हुकूमत से, और अगर हुकूमत तामन के साथ नहीं करती, जैसे अभी हमने स्टोरी डिस्कस करनी है, गिलानी साहब की तरह बहुत सारे बड़े टॉप लोग हैं जो इनको जेल जाने की उस पर खड़े हुए हैं, दीवार के करीब खड़े हुए हैं, जेल की दीवार के करीब पहुंचे हुए हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी हरकत इस पोजीशन में नहीं है ये कोई छोटा सा भी टकराव ले सके, कोई टक्कर ले सके, कोई रेजिस्टेंस कर सके, मुझे तो कम अज कम कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है सब मिसाल के तौर पे, नैब पे आज उन्होंने आज फोन किया गया जी, नैब पे बताएं, ये नैब वो कंसेंसस से होना है। लेकिन ब्रेक ले लूं, हाँ, इस पर आपका टेक लेते हैं, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है सदारती इंतखाबात की, और उम्मीदवारों के लिए नामों पर भी गौर किया जाने लगा है। कायसब कहा जा रहा है कि हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने छोटे सूबे से उम्मीदवार लाने का जो वो फैसला किया। गौस अली शाह का नाम भी आ रहा है और साथ ही सरताज अजीज का भी नाम आ रहा है, और भी कुछ नाम है इस हवाले से, उन पर बात करते हैं। मगर मैं पहले ये कह दूं कि जो अपोजिशन ने एतराज़ किया, मुझे वो एक हिंदी सेंग याद आ गई कि जो है वो पत्नी का धर्म होता है पति पे हमेशा शक करना। तो अपोजिशन जो है वो हमेशा कोई ना कोई वो बात जरूर ऐसे करती है जिसकी कोई मीनिंग्स हो ना हो, कोई वजह हो ना हो। मैं भी बड़ा परेशान, हम कोई कानूनदान तो है नहीं, वो तुम्हारी मुश्किल हल कर दी जनाब रांझा साहब ने। अच्छा, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि जाहिर है ये अब छोटे सूबों से लाने की कोशिश करेंगे। मगर एक और बात जो है वो बड़ी दिलचस्प है कि नाम बात छोटे सूबे से लाने 4 लोगों का नाम आ रहा है इसमें, जो है महताब खान जो सरताज अजीज हैं, KPK से ज्यादा लोग हैं, सरताज अजीज भी KPK से हैं, गौस अली शाह साहब के नाम पे थोड़ा सा सवालिया निशान है कि उनकी जो हैंडलिंग है
یہ کہا جا رہا ہے اخباروں میں کہ وہ پھر ایک نام اور بھی آیا تھا سردار ممتاز بھٹو صاحب کا نام بھی آیا تھا جو اب غالباً نہیں آ رہا، مگر آج انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات کہی ہے کہ آج کی اخباروں میں انہوں نے اشارہ یہ بھی دیا ہے سندھ میں جو گورنر رول کی بات انہوں نے ٹیسٹلی کی ہے، تو یہ لوگ آ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ چھوٹے صوبوں سے لے کے آئیں گے مگر کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کین گیو یو اینی سرپرائز، مگر سرتاج عزیز صاحب کا نام زیادہ وہ اسٹرانگر اندر کے حلقے مسلم لیگ نون کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹرانگر کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ایک ان کا تجربہ ہے، وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، وزیر فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور کو کلوز کانفیڈانٹ بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے لیے بھی ظاہر ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف انہوں نے کرنا ہوتا ہے، جو اسٹیٹ ہے اس کی طرف سے بھی کلیئر انسانی ہے، تو میرے خیال میں وہ زیادہ اس سے ضمن میں کوالیفائی کرتے نظر آتے ہیں بنسبت اور لوگوں کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس پہ زیادہ اعتماد کرتی ہے۔ تو کلاسر صاحب پیپلز پارٹی اگر صدارتی انتخاب لڑتی ہے تو ان کے لیے کون سے نام جو ہیں وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ وہ تو میرا خیال ہے فرار ہونے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، اور لگ رہا ہے جیسے خورشید شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور انہیں یاد ہوگا کہ جب یہ لاسٹ ٹائم ہوئے تھے الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی بہت ساری سیٹیں خالی تھیں لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ بات نہیں کی تھی۔ میں تھوڑا ناموں پہ بات کرنا چاہوں گا جو یہ نواز لیگ کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب خود یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں یا چوتھی دفعہ میرا خیال ہے، تو یہ اپنے جو صدر تارڑ صاحب تھے ان کو یہ دوبارہ صدر کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ نے لائلٹی کا ہی دیکھنا ہے، اور اب کہا جائے گا ان کا تعلق بھی لاہور سے، ابھی پہلے بھی تو آپ نے لاہور سے آپ نے 3 بڑے پاورفل جو آپ کی انسٹیٹیوشن ہے، صدر آپ وزیر اعظم ہے، اسپیکر ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے 5 وفاقی وزر ہیں، سب کا تعلق لاہور سے، ایک اور بھی لاہور سے لے لیں۔ اگر آپ نے لائلٹی کا اگر آپ نے پیمانہ دیکھنا ہے کہ مشکل وقت میں کون کھڑا رہا ہے، اور موسٹلی تو ہم نے یہی دیکھا لائلٹیز کو یہاں ریوارڈ کیا جا رہا ہے، جو ابھی بھی ٹاپ یہ پوزیشن پہ نواز لیگ کی پوسٹنگز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے کہتے تھے ہم اشتہارات پہ لے کے آئیں گے، اب کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہم تو اپنے جلدی میں جو بندے ہمارے یار دوست ہیں اور ہمارے وفادار ہیں ہم انہیں کو لگائیں گے۔ اگر آپ نے سندھ سے نام دیکھنے تو میرا خیال ہے غوث علی شاہ کا نام زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، اور ان کو میں نے وہاں پہ دیکھا ہوا ہے لندن میں، وہ بڑے ان کے قریب بھی رہے ہیں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں، اور غوث علی شاہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، گلا کرتے تھے، میرے سامنے کی بات ہے کئی دفعہ نواز شریف صاحب سے انہوں نے گلا کیا، ایک طرح کا میٹھا سندھی سٹائل میں جو گلا تھا، وہ کہنے لگے میاں صاحب جب اتنا بڑا جہاز لے کے آپ جا رہے تھے وہاں پہ جدہ تو میں بھی ساتھ والے سیل میں پڑا تو ایک سیٹ میرے لیے بھی نکال لیتے، مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ اور ہم پیچھے جیلیں بھگتے رہے، اتنا بڑا جہاز خالی تھا تو آپ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے۔ یہ کئی دفعہ یہ بات میں نے خود ان کے منہ سے سنی ہے، میٹھا میٹھا ایک سندھی سٹائل میں، بڑے محبت والے سٹائل میں وہ میاں صاحب سے گلا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے لیے گلا دور کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ ساری پوسٹیں آپ نے اٹھا کے صاحب 5 سال پنجاب میں دے دیے۔ دیکھیں ایک بڑی مشہور سینگ ہے، جانا چاہیے، پالیٹکس نوز نو گریٹیٹیوڈ۔ دیکھیں ایک یہ لیان ٹراٹسکی نے کہا تھا، ابھی یہ دیکھیں تو اتنی قربانی تو پھر مخدوم جاوید ہاشمی کی جتنی تو نہیں ہے غوث علی شاہ صاحب کی۔ تو میرے خیال میں یہ سیاست میں آپ کے جو سامنے مسائل فوری طور پہ سامنے ہوتے ہیں انہی کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن کیے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اسی کو مد نظر۔ قاضی صاحب یہ دیکھیں باقی جو آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہیں، جو باقی جہاں وزیر بنے ہیں، باقی لوگوں کو آپ نے ٹاپ پوزیشن پہ ان کی اہلیت آپ نے دیکھی ہے؟ یہ اہلیت نہیں دیکھی جاتی سیاست میں، یہ کب سے یہ پاکستان میں یہ میرٹ معیار آ گیا آپ کا خیال ہے؟ تو پھر تو ہماری زیادتی ہوگی نا، اگر آپ مسلم لیگ نون سے یہ توقع کریں کہ وہ یہ کرے گی تو یہ تو پھر ہم یہ تو اس کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں نا۔ باقی بھی وفاداروں کو لے کے آتے ہیں، زرداری صاحب بھی وفاداروں کو لے کے آئے تھے، یہ بھی ان کو لے کے آئیں گے۔ یہ کل ہی سٹوری آپ نے ٹیک اپ کی تھی، آپ نے ڈسکس کی تھی کہ کن یہ ٹاپ پوزیشن پہ وہ اپنے وفاداروں کو لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ اشتہارات بھی نہیں دیے جا رہے، اور کوئی میرٹ اور ٹیلنٹ کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ ذاتی آپ کی پسند ناپسند چل رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے پسند ناپسند پہ چلنا ہے، لائلٹیز دیکھنی ہے، اچھا ایسے میں اگر آپ نے KPK سے لینا ہے تو ظفر اقبال جھگڑا کا میں نام لوں گا، ان کا نام تو آ ہی رہا ہے، ایک بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشین ہے، اور بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشین جتنا میرا خیال ہے اچھی گفتگو ٹاک شوز میں آ کے ڈیسنٹ طریقے سے میں نے ان کے ساتھ کی ہے، آج تک کبھی کسی لڑتے نہیں دیکھتا، انتہائی پولائٹ آدمی ہے، پارٹی کے ساتھ بڑے اگر لوئل رہے ہیں، مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، آپ پھر ظفر اقبال جھگڑا صاحب کو لے ہیں۔ ایک سوال بتائیں، صاحب کو میں تو رول آؤٹ کروں گا۔ کلاسر صاحب ایک سوال بتائیں کہ کسی ٹاپ کی پوزیشن کسی فیصلہ کرنے والے بڑے آدمی کو اگر آپ پسند آ گئے ہیں تو یہ بھی تو آپ میرٹ پہ آئے ہیں نا کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خوبصورت فکرہ ہے، یہ بڑا خوبصورت فکرہ کا ہے قاضی صاحب آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی تو میرٹ ہے کہ آپ کسی ٹاپ کے بندے کو پسند آ جائے۔ اس لیے نواز لیگ کو بڑا احتیاط سے میرا خیال ہے انہیں پنجاب سے نام دینے کی بجائے آلریڈی پنجاب کو بہت کچھ مل چکا ہے، آپ کو KPK یا اچھا اگلی بات یہ ہوتی ہے بلوچستان سے بھی آپ نام لے سکتے ہیں، آپ وہاں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسا بلوچستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔
नहीं, वजीर आला तो बलोचिस्तान से ही आना था, वो पंजाब से या आप और मैंने तो नहीं लगना था शाजिया वजीर आला। हमें नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से नहीं दिया ना, उन्होंने अपनी पार्टी से तो नहीं दिया, नेशनलिस्ट लगा दिया। वो ठीक है, उनकी कुर्बानी है, पार्टी से नहीं दिया, इट्स फाइन। लेकिन जब फेडरेशन आप चला रहे हो, फेडरेशन के लिए जरूरी होती है कि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिसेज करनी होती है। क्योंकि ये देखा गया है कि ये एक तरह के इनके मुखालफिन इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पंजाब का ही पाकिस्तान बन के रह गया है। अभी चाइना में हम गए तो हमने देखा सारी की सारी जितनी लॉट थी वो पंजाब से आपके लोग गए हुए थे। ऐसे ISI ने जो ब्रीफिंग दी है वहां पे देखे नवाज शरीफ साहब जो गए हैं उनके साथ मोस्टली जो उनके साथ लॉट थी वो पंजाब से थी, और दूसरे सूबे अपने आप को लेफ्ट आउट समझ रहे हैं कि शायद आप हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते, आप हमें इस काबिल नहीं समझते। काबिल लोग सारे के सारे पंजाब में रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल सोच समझ के फैसला करना होगा जो आपने नॉमिनेट करने हैं सदारत इंतखाब के लिए नाम। क्लासा साहब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं और ओगरा स्कैंडल केस की। तौकीर सादिक ने जो है वो तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म भी मुलव्वस रहे हैं। नैब अहदेदार भी कहते हैं कि इनकी जो तैनाती का मकसद था वो करप्शन ही था। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलने वाले आने वाले दिनों में। जी शाजिया, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इनके लिए मसला खड़ा होने वाला है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं ये थोड़ी सी सोर्सेस से आ रही हैं, आपस की बात है, जो रिपोर्टर जितनी भी दे रहे हैं और ये अधूरी खबरें हैं। अगर मैं एज ए रिपोर्टर बात करूं, आज मसलन एक अखबार में मैंने पढ़ा कि तौकीर सादिक साहब ने मान लिया कि मैंने 82,000 रुपए की करप्शन की है। ये खुद फरमा रहे हैं। उनके भाई जो है वो टेलीविजन पे कहते रहे हैं जी कोई करप्शन नहीं हुई। इसलिए ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है, और हम भी समझते हैं कि 82,000 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है जो बताई जा रही है। और इसमें यकीनन जो गिलानी साहब पे इल्जामात लग रहे हैं या राजा परवेज अशरफ साहब पे इल्जामात लग रहे हैं वो खुद इसका जवाब दे सकते हैं। गिलानी साहब तो कहते भी रहे हैं बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव कि मेरा हक था कि मैं ये लोगों को अपॉइंटमेंट्स करूं। 1.5 लाख से ज्यादा वो कहते हैं मैंने वो किए हैं, अपॉइंटमेंट्स किए हैं। कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, कोई फेवरेटिज्म पे होंगे। इसलिए आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जब तक कोई नैब क्लैरिफाई नहीं करेगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, या जब ये कुछ चलान अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, अब तक जितनी भी जर्नलिज्म हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, मेयर स्पेकुलेशन पे हो रही है। नैब कुछ कहता है, हमारे रिपोर्टर्स कुछ खबर बना के ला रहे हैं। अच्छा, उस तौकीर सादिक के जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वो टीवी पे कुछ और बता रहे हैं। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग सिचुएशन। ये सही आप कह रहे हैं। और फिर देखें कल भी जो हमने स्टोरी की थी कि एक सीनियर ऑफिसर ने ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स जो PM साहब कर रहे हैं, अगर वो उनको एडवर्टाइज करना है तो कोई ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, कोई तरमीम भी कवानीन में करनी पड़ेगी। और वो ये कहते हैं जी ये हमने किए थे। तो मेरे ख्याल में बात ये है कि ये यहाँ पे कोई ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए और फिर जो इख्तियारात जो जिस तरह आपने स्टोरी दी थी कि आखिरी दिनों में इतने फंड्स परवेज अशरफ साहब दे के चले गए, वो भी उनका प्रीरोगेटिव था। तो आपने खुद ही प्रोविजन ऐसी रख छोड़ी हैं आइन में, कानून में कि ये सिलसिला और धंधा चलता रहे, ये चलता रहेगा। और ये जो टोकनिज्म है, ये टोकनिज्म होता रहेगा। अगर कोई मस्कीन पकड़ा गया, जिस तरह ये हमें नजर आ रहे हैं बेचारे बड़े बुरी तरह रफ अप जिस तरह उन्हें वो चल रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी देर से ये फुटेज चल रही है। तो ये मेरे ख्याल में ये ऐसे ही है, इसमें कोई मीनिंगफुल कोई काम होगा या नहीं इस बारे में कोई सर्टेन नहीं है। साहब इसके बारे में कोई कानून नहीं होना चाहिए। जब आप तैनाती करते हैं तो कुछ मेरिट को सामने, एक ज़बानी कलामी तो हम कह देते हैं कि मेरिट पर जो है मेरिट को सामने रखते हुए आपने तैनातियां करनी, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। देखिए अब अमेरिका का जो आइन है, हम खैर माहिर तो नहीं है उसके, मगर उसमें वो प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं, और फिर बाज़ तैनाती जजेस की ऐसी तैनाती है जिन्हें फिर वो हाउस में पेश करते हैं, वहाँ से उनसे वो लेते हैं। फिर उसमें ये डिपेंड करता है कि आपकी मेजॉरिटी हाउस पे कितनी है और कितनी नहीं है। मगर ये बात होता है कुछ दिन पहले हमने स्टोरी की थी कि जो लोग फंड दे रहे थे सदर ओबामा को, उन सबको बाकायदा उनकी फॉरेन सर्विस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एहतजाज किया कि भाई जो आपको फंड दे रहा था, आपको जो चीफ फंड रेजर था उसको आपने कहीं वो लंदन में लगा दिया, सफीर लगा दिया, इधर लगा दिया। ये खेल चलता है सर, जब तक ये धंधा और दुकान इस तरह चलेगी ये ऐसे ही चलेगा। इस पे जो सबसे ज्यादा अहम मेरा ख्याल मसला खड़ा होने वाला है वो वजीर आजम गिलानी साहब बिल्कुल डिफाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करने आप कर लें। अब देखना ये है कि कल अगर वो नायब के सामने पेश नहीं होते क्या नायब की टीम जाकर उनको गिरफ्तार कर लेगी, नंबर एक। ये बहुत बड़ा सवाल है, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़े प्रॉब्लम खड़े होंगे। और दूसरी बात है, राजा परवेज अशरफ साहब हैं, ये कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे प्रोसीडिंग हुई हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए हैं जो बड़ी हद तक जस्टिफाइड भी हैं कि जिस तरीके का 57 अरब रुपया 47 अरब रुपया सारी उन्होंने बांटा है अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने MNAs में, MPs में, वो क्वाइट अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है उस पर भी उनको, मुझे लगता है कि राजा परवेज अशरफ साहब को भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा
پیپلز پارٹی اپنے ایک نئے بحران کے دور میں داخل ہونے والی ہے صحیح کہ جب ان کے صدر صاحب ہٹنے والے ہیں، نیا صدر آنے والا ہے، نیا وزیر اعظم آ چکا ہے، حکومت آ چکی ہے۔ مشکلات پیدا ہونے کلاسر والی صاحب ہیں۔ ایک بات تو بریک بتائیں، لیں گے میں آپ صاحب۔ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور ان کے صدر نیب صاحب کے جو ہے وہ چیئرمین چلے برطرف ہو گئے چکے ہیں ہیں۔ دبئی اور سنا لندن جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ نہیں وہ تو انہوں نے کلیریفائی کر دیا، فرت اللہ بابر نے کہ آئیں گے۔ چلیں یہ بریک کے بعد بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کلاسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سپریم کورٹ نے سیکرٹ فنڈز کے بارے میں جو ججمنٹ دی ہے، کیا معاملہ ہے یہ شازیہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پاکستانی صحافیوں نے جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن کی تھی، ابصار عالم صاحب تھے اور حامد میر صاحب تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں صحافیوں کو کرپٹ کیا جا رہا ہے سیکرٹ فنڈز کے ذریعے، لہٰذا آپ ان کو بند کریں، ان کا آڈٹ کروائیں اور جو صحافی لے رہے ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ دینے سے پہلے ہی کچھ جو لسٹ ان کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی تھی، اور جس پہ بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ تو تھے واقعی جنہوں نے وہاں سیکرٹ فنڈ سے پیسے لیے تھے، کوئی 10 لاکھ لیا، کسی نے 3 لاکھ لیا، کسی نے کچھ لیا، تو لیکن اس میں کچھ ایسی بھی انہوں نے اس میں ڈیبٹ کر دیے تھے کچھ اماؤنٹس ہیں کہ کوئی بیرون ملک وزیر اعظم کے ساتھ دوروں پہ گئے صحافی تو بھی سیکرٹ فنڈ میں ڈال دیے، کسی نے چائے پی لی وہ بھی سیکرٹ فنڈ میں، کچھ آپ نے اسلام آباد سے باہر کے صحافی لاہور، کراچی، ملتان یا دوسرے شہروں سے آپ نے بلایا بریفنگ کے لیے، یا یہاں پہ جو اجلاس ہو رہے تھے بجٹ کے ان کے لیے ان کو ٹھہرایا، ان پہ کھانے پینے کا ہوا تو وہ بھی آپ نے سیکرٹ فنڈ میں ڈال دیا۔ تو اچھی خاصی اس وقت بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا سپریم کورٹ کو لسٹ جاری کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، پرٹیکولر جب اس میں بہت ساری ایسی کیٹیگریز تھی جو کنٹروورشل تھی۔ خیر وہ بات آگے بڑھ گئی، کوئی صحافیوں نے جا کے چیلنج بھی کیا تھا اس فہرست کو وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب جو اس کے سامنے آئی ہے، جو اس کی ججمنٹ سامنے آئی ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میرا خیال ہے، جو میں نے ججمنٹ پڑھی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پچھلے 14 سال سے میں کور کر رہا ہوں، لہٰذا چھوٹی موٹی آپ کہہ سکتے ہیں جو حکومتی رولز ہیں یا کچھ چھوٹا موٹا قانون ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس میں مجھے تو کوئی نئی چیز نہیں لگی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسی نئی چیز کہی ہو جو آلریڈی آپ کے قانون میں موجود نہ ہو۔ یہ پاکستان کے 73 کے قانون میں موجود ہے کہ ہر ادارہ جہاں پہ 1 روپیہ بھی سرکار کا جائے گا، لوگوں کا پیسہ جائے گا، اس کا آڈٹ ہوگا، یہ آلریڈی موجود ہے۔ یہاں پہ ایک کلاز ہوتی تھی، جنرل فائنینشیل رولز کہتے ہیں، جو فنانس منسٹری نے خود بنا لیے تھے، اور کچھ کیٹیگریز کو انہوں نے قانون سے بالا تر ایک سب رول بنا لیے تھے، جس کے تحت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ آڈٹ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی سپینڈنگ کرتے تھے، اس کا ریکارڈ رکھتے تھے، لیکن اس کی ڈیٹیلز وہ چیزیں ہیں وہ آڈٹ کو نہیں ملتی تھی۔ ایک سرٹیفکیٹ وہ پروڈیوس کر دیتے تھے کہ یہ دیکھیں فلاں فلاں پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں، اور صرف 1 لائنر ہوتا تھا، ایک پیج ہوتا تھا جو ان کو دے دیا جاتا تھا، اور وہی افسر جو خرچ کرتا تھا وہ کہتا تھا میں نے اماؤنٹس بالکل ٹھیک کیے ہیں۔ اچھا، بعض ادارے یہ تھے جو بالکل آڈٹ کرانے سے انکاری ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں کرواتے؟ ہم اٹانومس ہیں، ہم اپنے پیسے جنریٹ کر رہے ہیں۔ ان کی لسٹ جو ہے اس نے آڈیٹر جناب پاکستان نے وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی پیش کی تھی، اور جس میں چودھری نثار علی خان صاحب تھے، اس کے بعد یہ ندیم افضل چند صاحب تھے کہ کچھ ادارے ہم سے آڈٹ نہیں کروا لیں۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ادارے سارے آڈٹ کروائیں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے ری انفورس کیا، اگر اس پوری ایکسرسائز کا مطلب سیکرٹ فنڈ کا لوگوں کو سینسٹائز کرنا تھا، لوگوں میں شعور جو اجاگر کرنا تھا کہ کچھ سیکرٹ فنڈ ہوتے ہیں جن سے پیمنٹس ہوتی ہیں اور جن کو حکومتیں استعمال کرتی ہیں مختلف انڈیویجولز پہ، وہ تو سینسٹائز تو ہوئے ہیں۔ اگر یہ مقصد تھا تو میرا خیال ہے حل ہو گیا۔ اگر مقصد اس کو امپروو کرنا تھا، روکنا تھا، تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس بات کو مانا ہے، نیسیسٹی، اس کا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو انہوں نے بھی اپ ہیلڈ کیا ہے کہ ایسے فنڈز کی دنیا بھر میں ضرورت ہوتی ہے، اور باقاعدہ ججمنٹ پہ انہوں نے کوٹ بھی کیا، اس میں انہوں نے یہ انڈیا کا حوالہ دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے فرانس کا دیا ہے، جرمنی کا دیا ہے، اس کے بعد برٹن کا دیا ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح کے سیکرٹ فنڈ رکھے جاتے ہیں جن کو آپ ابالش نہیں کر سکتے۔ ایک چیز انہوں نے ضرور کہ اب سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ ٹاسک تو دے دیا انہوں نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو کہ آپ جائیں آڈٹ کریں، جو کہ پہلے آپ کے عین میں موجود تھا، اس نے آڈٹ کرنا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آلریڈی 73 کے قانون میں ہے جیسے میں نے کہا۔ اب اس میں ایک اور دو تین چیزیں ہوں گی جو میرا خیال ہے جس سے جو سیکرٹ فنڈ ہے یہ فردر سیکرٹ ہو جائے گا، کہ سپریم کورٹ نے یہ پارلیمنٹیرین کو کہا ہے کہ آپ اگر چاہیں جب ان کا آڈٹ ہوگا، آڈٹ رپورٹس آئیں گی آپ کے پاس، تو یہ آپ کی ڈسکریشن ہے، آپ ایسے لاز بنا سکتے ہیں جس کے تحت ان کا جو کیا ہوا آڈٹ ہے آپ سیکرٹ رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، آپ میڈیا کے سامنے نہیں جانے دے سکتے۔ یہ پہلے کلاس نہیں تھی، پہلے تو یہ تھا کہ آڈٹ ہی نہیں ہوتا تھا بعض چیزوں کا۔ آپ کہتے ہیں آڈٹ ہوگا، لیکن اگر پارلیمنٹ چاہے تو وہ اپنا ایک علیحدہ قانون بنا سکتی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے پبلک کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی۔ میں سمجھتا ہوں
कीपिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, क्योंकि ये खुद मुलविस होते हैं ये पूरे ये आपको सीक्रेट फंड खाने में और माल उड़ाने में, ये उनके हाथ में वो आपने वो टूल दे दिया है जिसको वो मिस यूज करेंगे और आपको लगेगा कि ऑडिट होना ना होना ये तकरीबन बराबर जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ वो चीजें जो उसमें मैयर जिन्होंने बताई हैं कि ऐसे ऐसे कर लें, उन ये मेरा खदशा है, एक फेयर कमेंट है, मेरा ख्याल है हमें राइट है फेयर ख्याल में इस पे एक डिबेट भी होनी चाहिए। इस पे पूरी एक्सरसाइज जो थी वो तो मुझे वो होती लग रही। अच्छी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा ये पावर्स उसको दोबारा दे दिए जो मौजूद थी, मतलब पावर मौजूद थी ऑडिटर जनरल के पास, उनको दोबारा ये रीएनफोर्स कर दिया है कि इनसे ऑडिट करवाएं, ये ऑडिट करेगा। अदरवाइज जो आपने क्लास डाल दिया कि फला चीजें जो हैं वो आप चाहें तो सीक्रेट रख सकते हैं, ये पार्लियामेंट है, मेरा ख्याल है ये अभी पार्लियामेंट इस काबिल नहीं हुई कि इतना बड़ा बोझ उठा सके। ये सारे ये पेटी भाई बैठे हुए हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच माई बैक वाला जोर्स बैक वाला हिसाब होगा। तो इस तरह और इस तरह कुछ चीजें बेहतर नहीं होंगी। लेकिन जी जी एक चीज अच्छी हुई है लास्ट लेके सेंसिटाइज हुए, सोसाइटी सेंसिटाइज हुई, आपका लोगों को इल्म हो गया, लोगों को पता चल गया कि लोगों को ये हो रहा है, ये एक्सरसाइज हुई। अदरवाइज मैं समझता हूँ ये सीक्रेट फंड ये मजीद सीक्रेट हो जाएगा जब ये पार्लियामेंट में इस पर नई कानून साजी की जाएगी कि कौन सी चीज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जानी है और कौन सी नहीं जानी। सही जी कैसा शाजिया, मैं अभी कल हमारा एक पैकेज चला था जिसमें हमने बात की थी इंडिया के बहुत सारे फिगर्स आए, यहाँ पे एक बड़ी बहस बड़े अरसे से चल रही है इंडिया और कोई प्रो इंडिया लाबी बन जाता है, कोई एंटी इंडिया, और इस दोनों बातों में जो है असल बात छुप के रह जाती है। ये अमर्ता सेन एक बड़े मशहूर आदमी हैं और उनके बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बड़े इनको एक नोबेल प्राइज भी मिला। इनकी नई किताब आ रही है जो अनसर्टन ग्लोरी, इसमें इंडिया के बारे में कुछ फिगर्स इन्होंने निकाले हैं, जिसमें मैं आपको पहले तो कुछ फिगर्स बताता हूं। उनका ये कहना है कि 50% लोग जो इंडिया में उनके पास टॉयलेट ही नहीं है। अब आप ये समझ लें कि कितना बड़ा ये एनवायरमेंटल डिजास्टर है कि 60-70 करोड़ लोग जो हैं वो उनके पास टॉयलेट नहीं है। इसके अलावा 50% बच्चों की वहाँ ग्रोथ स्टंटेड है, और इसके अलावा ये कि वहाँ पे जो टीचिंग है एक्टिविटी है तकरीबन 50% स्कूलों में कोई टीचिंग एक्टिविटी नहीं हो रही। इसमें बहुत सारी और भी फिगर्स हैं, मगर मैं जिस अहम बात पे जो है सामने लाना चाहता हूँ जो उन्होंने कही है वो ये कि इसका ग्रोथ रेट जो है सेकंड हाईएस्ट था दुनिया में। अच्छा अब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आप बड़े बड़े प्लाजे बना देते हैं, ये जो बड़ी बड़ी आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं और बुनियादी आपके पास फैसिलिटीज नहीं होती, तो शाजिया लोग सवाल हमसे पूछते हैं कि जी तुर्की में क्या हुआ, बड़ी तरक्की थी, डेमोक्रेसी भी है, पुल भी बन रहे हैं, मगर उन पुलों के नीचे और स्काई स्क्रैपर्स के नीचे जो जिल्लत भरी जिंदगी है उसकी थोड़ी सी उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा कि हमने मिडिल क्लास को जगाने की कोशिश की है, और हमें बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया में, और अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया में जिस तरह ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है, इसको ये जो मूवमेंट है, जिस तरह से मूवमेंट उठ और बैठ रही है, पिछले जनवरी में यहाँ पे, पिछले फरवरी में यहाँ बहुत बड़ी हड़ताल, 10 करोड़ लोग जो है उन्होंने स्ट्राइक की थी और तमाम सोसाइटी के तमाम हिस्सों से उनका ताल्लुक था। तो अब ये क्या हमारे लिए भी इसमें कुछ सबक है या नहीं कि डेमोक्रेसी का नाम काफी है, और ये जो तरक्की का जो मॉडल था जिसमें ग्रोथ, और वो लिखता है कि जनाब ये जो ग्रोथ रेट और जो दौलत पैदा कर रहे हैं आप, जब ये दौलत तकसीम नहीं होती, समाज की नीचे वाली परतों तक नहीं जाती, तो आपने ऊपर तो लिख देते हैं कि जी ग्रोथ रेट इतना था, अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना। भाई मैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को चाट लूं, मैं क्या करूं, मैं तो आम आदमी हूं, मुझे तो सेहत की सहूलत चाहिए। ये वो डायलेमा है जिसे सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूरोप, अमेरिका, और ये जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि बैठे बैठे देखते हैं कि टीवी की स्क्रीनों पर एकदम एक एरप्शन होती है और मिलियंस ऑफ लोग बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली इट इज द फेलियर ऑफ, ये कह रहा है, ये पढ़ाता है वहां पे हार्वर्ड में, बहुत बड़े नाम है उनके, बड़े इंटेलेक्चुअल एक्सप्लाइट्स हैं इनके साथ एक और इनके को आथर हैं जिन्होंने इसको आथर किया है, तो इस किताब को आथर किया है। तो इसमें मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो आप बहुत बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये जो ग्रोथ रेट आपने हासिल किए हैं, इनका नीचे कुछ लेना, यानी आम आदमी की जिंदगी की में बेहतरी और जो आपका ग्रोथ में माकूस रिश्ता है। क्या भले आप बड़ी दौलत पैदा, इंडिया में बड़ी दौलत पैदा हुई है इंडिया में इन दिनों में, लेकिन इंडिया में हालत यह है कि 70 करोड़ लोग इंडिया में जो हैं वो आउटडोर टॉयलेट इस्तेमाल जहां करते हो, वहां पे कितना बड़े हैजर्ड्स होंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें हम भी सबक सीख सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तहरीक-ए-तालिबान के नाम पर जो भत्ते की वसूली है, ये क्या मामला है, ये हमसे शेयर करेंगे रऊफ क्लासरा साहब एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। क्लासा साहब, कराची के बाद भत्ता वसूली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कैसे पहुंच गई? शाहजहां ना सिर्फ पहुंच गए बल्कि आज दो बड़े यहाँ पे अलार्मिंग रिपोर्ट्स में ये छपी हैं जो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ये शहरियों के लिए
वो एक तरह का बम शेल के तौर पर आई हैं। एक द न्यूज़ में छपे शकील अंजुम साहब हैं, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी स्टोरी आई फाइल की है। एक हमारे अपने दुनिया अखबार के रिपोर्टर अहमद भट्टी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टोरी फाइल की है। तकरीबन वो एक ही टॉपिक पे हैं, लेकिन उनके कंटेंट ज़रा डिफरेंट हैं। और जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अब अगला नेक्स्ट टारगेट जो है, क्योंकि कराची से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इस्लामाबाद सेटल हुए थे, बिजनेसमैन या दूसरे लोग वहाँ के हालात की वजह से, उनके पीछे पीछे भत्ताखोर जो हैं, जो उसमें किडनैपर फॉर ये रैंसम के जो केसेस करते हैं, उन्होंने भी माइग्रेट कर लिया है और उन्होंने भी माइग्रेट कर लिया। बिल्कुल आपने अच्छा उसको क्वाइन किया वर्ड को। आप जो चीजें सामने आ रही वो ये बता रहे हैं कि तहरीक तालिबान के नाम पे, अब ये नहीं पता तहरीक तालिबान की इनको ब्लेसिंग है या नहीं है, क्योंकि जो 2-3 लेटर्स मैंने पढ़े हैं जो उसमें प्रोड्यूस किए गए शकील अंजुम की स्टोरी में, वो बड़े उसमें इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने उनके साथ आर्गू किया है, उनको डराने की कोशिश की है कि आप देख लें कि आपका कारोबार है, आपके बीवी बच्चे, हमने पहले भी आपको खत लिखे, आपने जवाब नहीं दिया, हम आप पे आंख रखे हुए हैं, आपके जो कारोबारी मुखालिफ हैं तो उन्होंने हमें पैसे दिए थे कि आप इनको अब डैमेज करें, अगवा करें, लेकिन हम आपको अभी भी मौका दे रहे हैं कि आप पैसे, जिससे लगता है कि शायद इसमें कुछ लोकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो लोग हैं जो उनके साथ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये आ रही है, रोने वाली बात है कि अब वो पैसे पाकिस्तानी उसमें नहीं मांग रहे, रुपयों में नहीं मांगते। उन्होंने एक ताजर से, जो इस्लामाबाद के ताजर है, $10 मिलियन की डिमांड, अब वो डॉलर पे जाते हैं, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी रुपये नीचे आ रहा है, तो वो भी समझदार हो गए कि अब हमें डॉलर चाहिए, अब हमें वो नहीं चाहिए, पाकिस्तानी रुपये नहीं चाहिए। प्लस इसमें कुछ जो उन्होंने डिटेल दी है कि 32 करोड़ रुपये अब तक कुछ उन्होंने लोगों से वसूल किया है, और लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहे कि पुलिस तो खुद प्रोटेक्शन ढूंढती फिर है, वो उनको क्या प्रोटेक्शन देगी। और प्लस कुछ लोग पकड़े भी हैं पुलिस ने, जो ये नॉर्थ वजीरिस्तान से जिनका तल्लुक है, अच्छा कुछ का अफगानिस्तान से ताल्लुक है, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अफगानी यहाँ पे रहते हैं, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सो बिग थ्रेट हैज कम टू इस्लामाबाद। वही बात हुई ना, बीमारी को एक जगह से ना पकड़े तो फैलते फैलते पूरे जिस्म में फैल जाती है। वही बात है कि कराची से आप देखें इस्लामाबाद, आपके जो फेडरल है वहां पर फैल गई है। और आज पहली दफा यहाँ के मीडिया ने ऑफिशियली तौर पर पुलिस को ये बाकायदा कोर्ट करके कंफर्म किया है कि आपके तालिबान के नाम पे यहाँ पे करोड़ों रुपए का भत्ता लिया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के। तो फिर हम ये सरकार से दरखास्त कर सकते हैं कि कराची तो चले, अब जो आपने भी पे छोड़ दिया, आपने हमारे इस्लामाबाद को तो बचा लें, अपने कैपिटल को तो बचा लें। अब उसमें दो चीजें देखें। अच्छा ये तो चलो हमने एक बात कर ली है, अब ये छोटे केसेस हो सकते हैं, ताजिर है, उसमें कोई वकील है, कोई और लोग होंगे। भाई आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब का बेटा पिछले ये 2 माह से गायब है, उसकी तमाम की बात हो रही है। सलमान तसीर साहब का बेटा, सलमान तसीर साहब का बेटा है, वो 2-3 सालों से गायब है। सो जब आपने उन चीजों को नहीं रोका, और ये देखें मुल्तान से अगवा हुए, दिन दहाड़े अगवा हुए, वो वहां से निकाल के उनको अफगानिस्तान तक ले गए। आप अपनी हालतें देखें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, इतनी पुअर आपके पास है कि उन्होंने टीवी कैमरों के सामने एक तरह को उनको अगवा किया, निकाल के वो वहां से चले गए। आप कहीं पे नहीं, पता नहीं, इंटरसेप्ट नहीं कर सके, पता तो सबको था, विद इन सेकंड्स एवरीबॉडी न्यू इट के एक साबिक वजीर आज़म का बेटा अगवा हो गया। वो मुल्तान से चले हैं, पूरे का पूरा पंजाब क्रॉस किया, पूरे का पूरा केपी क्रॉस किया। ये औकात हो चुकी है हमारी सीक्रेट एजेंसीज की और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, रस्ते में वो कहीं पे उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ चौधरी ये निसार अली खान साहब के लिए बहुत बड़ा ये बिग चैलेंज है। बाकी छोड़ के अच्छा चौधरी साहब ये कहते रहते हैं कि हम कराची को ठीक करेंगे। भाई कराची में बाद में जाएगा, आपका अपना रावलपिंडी शहर की आप इतना बड़ा स्टोरी है, ये कैपिटल में आ रहे, पहले इसको तो कुछ चेक करके दिखाएं। मैं इसके साथ ये तो होगी हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे मिर्जा असलम बेग। अगर हम थोड़ी सी बात उनसे कर लें कि ये लाइन पे ये मैंने स्टोरी, ये बेग साहब बताइए कि ये यहाँ पे बच्ची की जो बाजू कटने की खबर तो आई थी, जो अताई ने टीका लगाया, ओवरऑल हमें बताएं कि सेहत की सहूलियात इस इलाके में क्या है और किस वजह से इतनी मशरूम ग्रोथ हो रही है अताइयों की, और सेहत की क्या हालत जार है। काजी साहब, हमारे तहसील बलवाल में एक वाहिद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे अदवायात की फुकदान है, मरीजों को अदवायात नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मरीज दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद उनको अदवायात मुयसर नहीं होती। तो इनमें अक्सरियत ज़्यादा अनपढ़ लोगों की है, तो वो यही सोचते हैं कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर है नज़दीक, उनसे दिखाते हैं और उनसे अदवायात लेते हैं। तो इन अस्पताल की वजह से, अदवायात ना होने की वजह से अतायत का इतना रुझान बढ़ गया है कि ड्रग इंस्पेक्टर भी इनको चेक नहीं कर रहा। मेडिकल स्टोर पे खुले आम प्रैक्टिस हो रही है, ड्रिपें लगाई जा रही हैं, टीके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो कोई भी सदेबाब नहीं किया जा रहा।
اور یہاں زیادہ تر ان پڑھ لوگوں کی تعداد ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کو دکھانا ہے 500 روپے فیس دینی ہے اور انہوں نے 2000 کی ادوائیاں لکھ دینی ہے. اس کے باوجود انہیں یہاں سے 50 اور 60 روپے میں دوائی مل جاتی ہے اور آرام ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی شاہ بالا میں ایک بچی 13 سالہ تنزیلہ کو ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا اور اس کی بازو خراب ہوگی، جس کو لاہور لے جایا گیا. یہ جو مین بات بازو کاٹ دی گئی. یہ جو مین بات نظر آئی کلاسرا صاحب، جو بات نظر آئی، ایک تو وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ 500 روپے ڈاکٹر کی فیس دینا اور پھر 2000 روپے کی دوائیاں لینا. وہ 50-60 روپے میں اپنی زندگی بچانے کے لیے جاتے ہیں، یا ان کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے، جس طرح بچی کا بازو کٹ گیا. تو یہ ہے یہ سلسلہ ہے، اس پہ بھی آپ ذرا ہمیں انلائٹن کریں. وہ تو لا اینڈ آرڈر ہے، یہ صحت ہے. بات ہماری پرائرٹیز کی بھی ہے. جیسے اب آپ کو نے ساری چیزیں اگر لاہور، کوئٹہ اور کراچی سے بیٹھ کے ڈیل کرنی ہے تو کئی سب اس طرح تو مسئلے نہیں حل ہوں گے. بار بار ہم روتے رہتے ہیں. اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن کروائیں، اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ایکٹیویٹ کریں. یہ قاضی صاحب لاہور، کراچی اور کوئٹہ، پشاور میں بیٹھ کے یہ کام نہیں ہوگا. وہاں پہ ہیلتھ سیکرٹری جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کریں گے. آپ کو لوکلائزڈ قسم کے آپ کو ارینجمنٹ کرنے، جیسے آپ نے صوبوں سے لے لیے نا، ہیلتھ لے لیے، آپ نے ایجوکیشن لے لیے، دوسری صوبے کے آپ نے وہاں پہ وہ لے فیسلٹی. یہ کہہ کے کہ یہ اس سینٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ ایجوکیشن کو دیکھے. بالکل ٹھیک ہے، فیئر انف. تو یہ پھر صوبوں کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے لاہور کراچی اور اس میں سوال یاد آ گیا بیٹھ کے کریں. ایک پروگرام میں یہ ڈسٹرکٹ کا کام ہے. اب ان کو یہ رسپانسبلٹیز دیں، وہاں پہ فنڈز دیں، وہ ان کو مانیٹر کریں ان چیزوں. ناصر صاحب انیک ناجی کے ساتھ ایک پروگرام میں کر رہا تھا، ایک ہمارا جو دنیا ٹی وی کا تلاش پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں ایک بچے نے اٹھ کے سوال کیا. اس نے کہا جی حکمرانوں کے بارے میں، یہ گورنمنٹ ابھی نہیں آئی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے لیے تو فیسلٹیز یہاں بنا نہیں سکے، آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں امریکہ اور یورپ، تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ خود اپنے 5 سٹار جو ہسپتال ہیں ان پہ بھی اعتماد نہیں کرتے. یہ قاضی صاحب ابھی ہم نے یہ سٹوریز اس پہ دی تھی بجٹ ڈاکومنٹ پہ، یہ فیڈرل لیول پہ ہی تھا، اور ہم نے دنیا نیوز میں یہ میں نے سٹوریز فائل کی تھی، پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے دیا تھا کہ کچھ لوگوں کے علاج پہ انہوں نے 13 کروڑ پہ غیر ملکی اس پہ انہوں نے کیا فوراً ٹریٹمنٹ پہ ہمارے اسلام آباد سے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے آرڈر سے ہوئے، اور وہاں پہ جا کے 15 کروڑ پہ انہوں شہباز شریف صاحب کے حکم پہ وہاں پہ انہوں نے بیرون ملک انہوں نے مریض بھیجے تھے. بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس آپ نے وہاں پہ 30-40 کروڑ پہ فورن ہاسپیٹلز کو دے دیا ہے. اپنے ہاں آپ اس لیول کا ہاسپیٹل بنانے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، قابل ہیں. یہ جی کلاس صاحب وقت کم ہے. وہ آپ کی ایک بڑی اہم سٹوری ہے جو ہم فالو اپ بھی کر رہے ہیں. نندی پاور پروجیکٹ جو ہے، پہلے اس کی اضافی تعمیری جو لاگت تھی 15 ارب تھی، اب اچانک سے 29 ارب کیسے ہوگی؟ ایک اور اسکینڈل. 24 پہلے یہ کہا گیا تھا. ایم ڈی یہ پیپکو جو تھے منور بصیر صاحب، انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اسکینڈل سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 ارب روپیہ اس پورے کھیل میں کھایا جا رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ نندی پاور پروجیکٹ جو 22 ارب سے 57 ارب روپے کا کیا گیا تھا، اس میں میکسیمم جو ان کو ایسکیلیشن کاسٹ یا ان کو یہ کمپنسیشن کی جا سکتی تھی یہ کمپنیز کو، وہ 40 ارب روپے تک ہو سکتی تھی. 22 سے 40 کر دیں، لیکن آپ 22 سے 57 نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو تحقیقات شروع ہوئی، آج ہی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی پلاننگ یہ کمیشن کی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے پلاننگ کمیشن کو کہا تھا سیکرٹری صاحب کو کہ آپ اس کا ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا پوری کہانی ہے، آپ تحقیقات کریں. جو ان کی انیشل تحقیقات آئی ہیں وہ مزید ڈسٹربنگ ہے. وہ کہتے ہیں یہ 40 ارب تو چھوڑیں، 33 ارب روپے سے زیادہ نہیں بنتا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسکیلیشن کاسٹ ہے 22 سے 33 ہو سکتی تھی، 22 سے 57 نہیں ہو سکتی تھی. سو معاملہ جو ہے اب بڑھ کے 24 ارب روپے تک چلا گیا کہ اس میں 24 ارب روپیہ کھانے کا یہ منصوبہ بنایا گیا تھا. جو اس کی ڈیٹیل اب یہ تو نام سامنے آئے گا، بڑے بڑے موضوع. تو پھر آپ اس سے آپ اتفاق کر لینا، کلاسرا صاحب اتفاق کر لیں کہ یا مال بن سکتا ہے یا بجلی بن سکتی ہے. بس مال بن سکتا ہے، فوری طور پر مال بن سکتا ہے. ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں دکاندار بھی وہی ہیں، یہ گاہک بھی وہی ہیں، یہاں پہ کھیل وہی جاری ہے. اور یہ نواز لیگ کی بدقسمتی ہے کہ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا اور ان پہ ایک طرح کا 15 سے 24 ارب روپے کا نقد کا سکینڈل آ گیا. نندی پاور پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. لیکن میرے خیال میں آج رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے فلاز ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں. یہ جو میں خبر دیکھ رہا ہوں، اسی کی بات کر رہا ہوں، میں اسی خبر کی بات کر رہا ہوں. جی ایگزیکٹلی آپ اب جس رپورٹ کا کہہ رہے ہیں، اور وہ فلاح یہی ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ جو فلاح اس میں دیا گیا ہے کہ 22 ارب روپے سے آپ 33 ارب کر سکتے تھے، 22 کو 57 نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں نا ایک دم 2 جمع 1 جو ہے آپ یہ 3 کر سکتے ہیں، انہوں نے بٹھا کے 11 کر دیا سر. لیکن یہ تو اپریشیٹ کریں نا، انہوں نے کم کیا اس کو. پروگرام کا بس یہ تو پھر ہے، پھر اس میں
क्लासा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। काजी साहब, क्लासा साहब, नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।